So, we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay magre-reaction ulit tayo dito sa True Horror Stories POV. So, kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. Okay, nandyan lang po yung sa baba. So, pasensya na at umulit po guys dahil hindi po naka-record yung aking OBS audio. So, napansin ko siya. Hindi pala siya start recording. So, yun. Ulit. Nandito na po ako sa part na to. So anyway, so at least, di ba, hindi na ako magugulat. Wala natin, let's go na. Tagalog na lang natin. So pangalawa ko na tong ulit guys. Okay. Kasi nga nag-stop yung aking OBS studio sa recording hindi ko pala na-start. Pasensya na. Alamak, macam aku. Aduh. Pinatay pa yung makina. Hindi na lang binuhay. Pinatay pa yung makina. Kaloka par. Aduh. Aduh. Hindi yan ang totoo mong kaibigan, mga kaibigan. Tang gini pula inang. May ganyan at masyadong maliwanag. Hindi ko masyadong makikita yung mukha. Guys, paalala lang marami po itong jump scare sa mga susunod pa nating re-react or episodes nito. At gagawin pa lang natin ng reaction video. Bodoh. Apa yang aku ni confirm. Bodoh. Ano yung Lockmin? Ang pangangas naman ng mga nila, pangalan nila. Iba-iba. Ay, hindi yan kaibigan mo. Pasensya ka na. Teka, bakit alam nung mismong friend niya na hindi yun totoong kaibigan? Ay, hindi niya pala kaibigan. At paano nangyari yun? Ano ka, tagahula? Boom. Hindi na magugulat yan.
Ba't ako'y taka? Pinatay pa yung ano, yung makina. Dapat hinayaan mo na lang. Nakabukas yung makina. Kakatok na hindi yan. Diba? Hey! Jangan jago lah. Pero dito, hanggang dito pa lang ako. Yung mismong kumakatok na siya. Yung magugulat diyan, malamang. Ang dami nitong jump scare eh. Lalo na sa mga susunod na episodes. Nako, Man, ang jump scare yan, dami yan. Sekarang, whatever kau do, jangan kasih orang masuk kereta kau. Kau faham tak apa aku cakap ni? Jangan percaya siapa-siapa pun. Jangan percaya siapa-siapa pun. okay. What alam niya? Ang huhula ata to eh. Astagfirullah. Hingal-hingal ka kuya. Na, pandarin mo na. Huwag mo nang hintayin pa dumating. Ini tak. Pergi. Naku, nagtiwala pa. Ang loko-loko. Huwag ka magtiwala. May jump scare pa to sa huli. May jump scare pa yan, malamang. Ayan. Gagong galing. Ang creepy nun ha. Yun na yan, wala na. So, ang next natin at reaction ay episode 38. Ay, 39. 39 ba to? 39 ata to. So anyway, simulan agad na natin. Okay. Let's go na. Basahin nyo na lang guys ha. Yung mismong pinakang title ha. O kaya kung gusto nyo, i-post nyo na lang. Okay. Yung babae na naman par. Mukhang mahaba-haba to. 17 minutes ha. Lagi 1 minit takkan aku buat seorang-seorang. Bodoh lah. Bodoh. Cepatlah, ada je hal. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu. Okay, cantik. Okay. Ay, magbibideo siya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and action. Hi guys, welcome to my YouTube channel Akak Cleansing. Okay, hari ini kita berada di tempat Yari yang ka boy. ada satu viewer ni. Yan sabi ko sa'yo. Korang dengar tak? Okay. Tempat ini ada satu viewer hantar. Dia cakap kat sini perlukan cleansing sebab ada cerita tentang seorang wanita yang diri dia kat sini. Lepas tu taman ini dia macam tak peaceful gitu. Orang nak bersenam ke, nak naik basikal ke, apa ke, ada je gangguan. Jadi viewer ni dia cakap dengan Akak datanglah sini untuk cleansing. Okey, sebelum tu mari kita tengok dekat belakang sini. Kalau korang nak tengok, dia hutan rimba tau guys. Okey, so kalau korang tengok di sini, okey, ini dulu tempat
perkuburan. Okey, Cemetery. jadi sekarang ni okey. Anyway, jadi sekarang ni okey, sebelum kita pergi touring kat tempat Ayan na sini, guys, may akak cerit lagi nakatayo. kejap Korang tunggu kejap. May nakatayo. Okey, so tempat ini diorang cakap ada satu yang akak tu. Jom, mari kita cari perempuan Oy, itu. hindi yan tao yan, por. Nako, yari ka par. Lepas tu saya akan jalankan tugas saya sebagai akak cleansing. Let's go. Oh, wala na. Ay, putak. Teka. Okay guys, memang nampaknya tempat ni dah boleh tahu keras Okay, so entity tadi Ang ganda naman niya, no? Maganda siya. Legit. entity tadi dia dah menghilangkan diri. Akak tak takut, korang jangan risau. Okay, mari kita cari dia. Bismillah. Okay guys, mari kita cari. Orang cakap tempat dia daerah sini. Okay, sekejap, kita suruh lampu kejap. Okay. Ingat, Pero yung tahimik na naman na. Tahimik na naman. cuba kuatkan telinga Kalau korang ada dengar apa-apa, Mukhang tahimik na naman na. cuba komen. Okay, akak rasa bad energy daerah sini. Situ okey, Uy. elok je. Ate, ayusin mo yung paling. Sini yang akak rasa I don't feel good lah. I don't feel good here. Okay. Akak rasa mesti perempuan tu ada kat daerah sini Ayusin mo yung paling, ate, please. Kala ko meron na naman nakatayo. Orang kata Dahon lang pala. spider senses Akaknya spider senses. Vlogger pala dito si ate, ano? Sekejap Apa tu? Tagina. Akripin yun, par. Ay, Shemay. Kaya nagtatako bakit walang sod sa una Matik na to, par. Oh my God. Atawit, nakalalapitan pa. Papan je guys, papan je. Akala ko nga. Gelap. Poster lang pala yun. Sini kita kena hati-hati. Gelap guys tempat ni. Laging madilim. Akak tak boleh just jalan terus macam tu. Okay. Ui, gelap gulita tempat ni.
Tahu akak bawa lagi lebih lighting. Oo, tahimik na naman. Okey. Energi dia kuat sikit kat daerah sini. Okey. Dengarlah dia cakap tu ada signage beware of deep water. Tak tahu korang boleh nampak ke tak? Inilah. Nag-explore lang ata siya, no? Oh, Guys. Guys, korang nampak tak? Apa aku nampak? oo, nakikita namin. Di ka nag-iisa. Pati ako, nakikita ko din. Bismillahirrahmanirrahim. Ate, wag mo nang ano yun. Lapitan, Apa please kau lang. buat kat sini? Gago ka. Oh my God. Damn it. Wag mo nang lapitan, ate. Diyos ko, may marimar. Kau ada benda tak diurus ke? Ha? Ang dami pang Ada benda jumpscare, ke? legit. Yang unfinished business? Guys, ni real lah guys Ni real tau. Okey. Okey. Aku kira 1 sampai Sige, subukan mo ano. Sige. 3. Aku nak kau keluar dari tempat ni. Ah, ang gugulat yan. Alam ko na yan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. ay, nawala. Ay. Okay guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Korang dah nampak sendiri. Akak manage to bersihkan tempat ni Okay. Tak senang, memang susah. Jadi kalau korang dapat sokong, Feeling ko, nag-explore siya. Parang ganun yung ginagawa niya. Nag-explore siya. akak donate lah kat sini. Okay. Jumpa lagi di minggu depan di channel Akak Cleansing. Bye. Habis. Kai. Woi. Mana kau? Aku dah habis shoot ni. Sino ba yung Kai na yan? Kai? Ba't mo hinahanap? Alah, dia pergi mana pula ni? Angkatlah. Hello. Halo. Kau kat mana? Aku kat sini lah. Aku dah habis shoot ni. Lah bukan bilang aku tengah tunggu dekat tempat baik. Hah? Dekat tempat baik? Tempat baik? Yelah. Okey. Mana? Macam nak pergi? Lah kau lupa pula pusing belakang lah. Pusing belakang? Ya, lepas tu kau nampak boya tu lagi. Okey, aku tengah tengok boya tadi. Okey, lepas tu kau tengok kanan, jalan terus je. Terus je. Ya, terus je. Kau biar betul. Yang aku nak main-main buat apa? Terus je lah. Okey. Hello? Kau dah kat mana dah? Oi, kau jangan main-main weh. Yang aku nak main-main buat apa Kau jalan je lah terus. Terus lagi. Terus lagi.
Diretso ka lang. Baka nga, naandun nga sila. Okay. Kai! Uy! Oi, kamu bang siapa yuk? Anan, Kau dah kat mana ni? Cepat ah. nandun ulit siya. Oi, mana kau? Gagay, nandun ulit Tadi siya. aku dah... Apa? Kau dah kat mana ni? Kau jangan main-main aku lah. Aku nak main-main buat apa Kau jangan buang masa lah. Aku dah seorang Kain, kat sini. nandun ulit siya. Aku dah jalan sini, kau keluar lah weh. Keluar mana kau lagi jauh? Kau jalan lah depan. Aku kat sini. Kai, Kau jalan terus. Jangan buang masa. Ayan na, nagpuputol-putol na yung signal. Nagkakarangkang na yung ano, yung boses. Uulit na naman siya dyan. Sini. Kau dengar? Kai, kau jangan main-main aku, Kai. Aku tak main-main. Aku mati sini. Sabi ko na, uulit na naman siya dun eh. Hei, kau keluar lah. Oi, Kau nak aku keluar macam mana? aku dari tadi. Hello? Hello? Hindi siya dun makadiretso, dun sa way na yun. Sa highway na yun. Ay, manggugulat na to. Malapit na. Kai, Uulit na naman siya dyan. Ano nga ba yung pelikula na yun? Yung parang umuulit din. Pag namatay is uulit-ulit siya. Ano yun? Happy Death Day yun. Di ko sure kung tama ako ha. Basta, ganun din yung dito yung nakikita ko sa kanya. Dito mismo sa ano na to. Sa horror na to. Ang magkaiba yun dito. Kasi dito naglalakad lang siya eh. Tapos, yun. Nakabalik ulit siya dun sa ano, sa pesto niya. Ang jumpscare na to. Bago ka. aku dah kembali. Eh, numulit na naman siya oh. Asal aku dah keluar. Apa pasal ni? Okey, tak apa. Tak apa. Okey. Okey. Kita rekod. Mana aku dah letak? Ah, nire-record niya yung ano. Kalau aku masih ada kat sini. Oh my goodness. Okay. Malamig na yung aking kape. Teka lang guys. Siguro kapag naka-recording, siguro hindi siya babalik dun sa place na yun. Pero tatatry. Eh, puti ka. Ang galing par. Ay, puti. Ay, makikita niya par. Galing may ano. Oh.
Jangan kacau aku. So, ang next natin, ang ating reaction ay ang pinamagatahang Other Me. Ano pa ang hinihintay natin? Despordado. Let's go na. Uy, siya na naman. Ha? Dia. Cakap apa tahu POV horror story. Nantilah. Kau jangan main-main lah. Aku kalau kat sebelah kau aku tumbuk kau punya muka. Eh, kau irritating apa kau dari? Since when kau jadi mak Irritating gila sah. Solat. Aku nak angkat wuduk ni. Chill ka lang ate. Ko ba naman? Ya. Ba't ka nagagalit? Titing ba? Baru pa ni? Wah, wangi. Eh, grabe naman yun. Parang ano. Nasaan na yung babae? Okey. Macam mana dia tahu? Suruh dia main-main. Ginagaya niya yung sinasabi. Putik to. Macam lah dia baik sangat. Ang kulit ni ate. Ginagaya niya yung sinasabi. Hayop. Allahu Akbar. Ayun na. Yan na guys. Iba na yung ano. Yung tunog. Nasib. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nawala. Akala ko nawala. Akala ko nawala yung ano. Ito. Yun o. Panas. Akala ko nawala. Okey, tak ada. Panas. Nubanas daw sabi. Alamak. Kaya hinubo. Hindi siya yun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hindi siya yun. Ikaw. Iba yan. Kaya ko iba yan par. Naya dari tadi ke kat sana? Naya, Gagi iba yan par. Iba yan. Naya marah kat situ Iba yan tanga. Naya. Jangan merajuk lah. Iba yan. Okay, Naya. Kasih sorry ke? Naya. Nanti kita tengok movie. Sabi ko na iba yan eh. Diba sabi ko sa ate, iba yun. Ang kulit mo eh.
Apa tadi? Aduh. Apa tu? Grabe namang ano yun. Nguya yun. Sabi sa'yo, iba yun eh. Imposible kasi na siya yun. Diba? Ay, nasa taas siya eh. Yung mismong kaibigan nito. Nasa taas, diba? Kaya hindi naman siya yun eh. Ha? Grabe namang ano yan. Nguya yan. Macam apa tu? Nagmumukbang si... Naya? Nagmumukbang pala yun. Iba na naman yan. Naya? Nako. Nepotik, Kaya? sorry. Naya? Dah tengah makan? Iba yan, iba yan, iba yan. Ton, iba yan. Naya? Naya makan apa malam ni? Naya? Iba yan, iba yan, iba Ayan. yan, iba yan. Naya? Kulit talaga na. Sabi sa'yo, iba yan eh. Ful. Lampu. Apa tadi? Apa tadi? Oh, 12:10 ang time sa kanila. Sa ating gabi talaga, no? Apa tadi? Pergi! Jangan aku! Apa tadi? Ano mo? Gagi. Gulat ako dun ah. Ang creepy ng mukha, no? Saka napakagaling ng make-up nila. Galing, magaling. Nice. Talagang nagmumukha talaga siyang nakakatakot. Grabe, ang galing. Ang masasabi ko lang, 10/10 ang rate ko dito. Magaling sa lahat ng ano nila, episodes nila. 10/10. Magaling. Angas, magaling. Uy, puti ka. Uy, Kau pergi dari sini! go. Ang creepy. Ang creepy, gaga. Ini rumah aku! Gago, creepy. Bakit ganun? Sobrang creepy. Gaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma Gagi, ang creepy talaga, legit. Putik yun. fil ard. Man zalladhi Ang creepy ng mukha, oh. yashfa'u illa bi'izni. Ya.
Tang. Ayoko na par. Grabe. Obvious naman, marami talaga ito jump scare. Grabe ang creepy ng babae. Literal. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Tapi asal Napaka-creepy ng babae. Tragis. Ayan pala. So, yan lang. I hopefully ay nagulat din kayo. So, yan lang. Ingat and God bless sa next one na video. Paalam.